नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी जानिबा कन्या राशि व्यक्ति मानी अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर यही 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। कन्या राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडटी 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। कन्या राशि व्यक्ति माने ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही 3 मास पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सबु घटना घटिबाकू जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकू मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लगे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा कन्या राशि व्यक्ति मानक पई 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति कन्या राशि व्यक्ति मानक पई केमिति रहिबो। आपणकर राशिर स्वामी होचंती बुधदेव एवं बुधदेव प्रथम भाव में विराजमान अछंती एवं सांगरे केतु एवं सूर्यदेव विराजमान अछंती। द्वितीय भाव में विराजमान अछंती शुक्रदेव एवं आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती शनिदेव। सप्तम भाव में विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आउ आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती मंगल। कन्या राशिर व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि शुणंतु। मंगल आपणकर दशम घरे विराजमान अछंती किंतु 20 अक्टोबर को एकादश घर को विराजमान करिवे। कन्या राशिर व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे मंगल आपणकर एकादश घर को विराजमान करिवे आपणकर वाणी को विशेष कंट्रोल रे रखंतु कारण मंगल जेबे एकादश भाव को विराजमान करिवे आपणकर द्वितीय भाव को दृष्टि देवे एवं मंगलंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव रे पड़िबा हेतु आपण दिने दिने बहुत रागी पारंती। एही कारणरू कन्या राशिर व्यक्ति माने 20 अक्टोबर पर आपणकर वाणी को विशेष कंट्रोल रे रखंतु नहेले आपणकर लव लाइफ एवं मैरेज लाइफ रे बहुत कली झगड़ा समस्या सृष्टि हेबो एवं देवगुरु बृहस्पति 3 मास पर्यंत आपणकर नवम भाव रे ही विराजमान रहिबे। कन्या राशिर व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव रे विराजमान रहिबा हेतु 3 मास भितरे आपण कोनोसी एक धार्मिक स्थान रे यात्रा करि पारंती एवं कौनसी शुभ कार्य मध्य आपण माने 3 मास भितरे आरंभ करि पारंती। आउ 3 मास भितरे आपणकु कौनसी एक व्यक्ति बहुत भल ज्ञान मध्य देई पारंती। एबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर एही 3 मास पर्यंत आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर प्रथम भाव में सूर्य बुध एवं केतु विराजमान अछंती। कन्या राशिर व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 3 मास पर्यंत आपणकर हेल्थ भल ही रहिबो किंतु मंगल आपणकर द्वितीय भाव में दृष्टि देवा हेतु एवं सूर्यदेव नीच स्थिति रे विराजमान रहिबा हेतु आपणकु दांत बथा समस्या देखा देई पारे। विशेषकर कन्या राशिर व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु। खास करी 17 अक्टोबर ठारू 16 नवेम्बर पर्यंत आपण माने विशेष सावधान रुहंतु एवं आपणकर दांत प्रति टिके जत्न नियंतु। आउ ता सहित आपणकु आखि जलापड़ा समस्या मध्य देखा देई पारे एवं आपणकर गलारे इन्फेक्शन समस्या देखा देई पारे। खास करी कन्या राशिर व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु। 17 अक्टोबर ठारू 16 नवेम्बर पर्यंत केवल आपण माने एतिकी ध्यान रखंतु किंतु आपणकर हेल्थ प्रति कौनसी भी बड़ समस्या देखा देबो नाही। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई 3 मास पर्यंत केमिति रहिबो। पंचम भावर स्वामी बनुछंती शनिदेव एवं शनिदेव बकरी स्थिति रे विराजमान अछंती। आउ शनिदेव 14 नवेम्बर पर्यंत बकरी स्थिति रे ही विराजमान रहिबे। विद्यार्थी माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 14 नवेम्बर पर्यंत आपणकर पाठपढ़ा रे आपणकु विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो किंतु 14 नवेम्बर पर आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबो एवं जे विद्यार्थी माने फॉरेन जाइकी पाठ पढ़िबाकू चाहुचंती से विद्यार्थी मानक पई मध्य 14 नवेम्बर पर समयटी बहुत भल रहिबो कारण 14 नवेम्बर पर शनिदेव बकरीरू हेजिबे मार्गी एवं शनिदेव ठीक रूपरे गचर करिवे। आउ विद्यार्थी मानकु शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे एवं आपणकु ऋण रोग एवं शत्रुंक ठारू मध्य शनिदेव बंचेकी रखिवे कारण 14 नवेम्बर पर शनिदेव षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे। आउ षष्ठ भाव होइथाए ऋण रोग एवं शत्रुंकर भाव।
ଆଉ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁହେଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଦେବ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦିନେ ଦିନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଛାୟା ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 7 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। କାରଣ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 7 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 7 ନଭେମ୍ବର ପରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 16 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବଂ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆମୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ କାହାରି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଦିନେ ଦିନେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
दर्शक बंधु एथिला कन्या राशि अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी आपणक पई प्रतिकार हला। प्रत्येक दिन बुधदेवंकर बीज मंत्र अवश्य जप करंतु। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः एही मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत एही 3 मास आपणक पई अत्यंत शुभमय रे कटिब।